Mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Bote batata mbote ba mama bilandi yoso ya Canal Congo Wasala TV. Beto mepesa beno kifunda ya bambote mingi na babifulu benengena kulandela beto. Beto zimbaka na ve bampangi yoso ya inti ya Mputuvile beto ke kintwa dina beno. Beto ke kuzatu beti kaneti benenge na kununga kwama na banzila bimbevo. Lomba kaka lusambulu lunyakusu na mvangi ya zulpentoto keza bakuzani ya kisa beto. Beto zimbaka na nzambi vetu la nzambi na kifulu antete. Be mingi ya beto bayankaka mekuza kuzimbisa ya mfunu na kati ya luzingo ya beto. Sungula ya beto mosi Papi Kimbuta, les caméras pro na kati ya siene kitoko Wasala TV. Mosi mekuza zimbisa ya beto mosi mwana meza bana na nkumbu ya Maiza Kimbuta Precieux. Bubu ya beto mekuza kukondo ani banda kilumbu ya mazono. Beto kuzazaba kuzimbisa ya beto mosi mwana beto kazi ya Antona wakondo sumu. Beto yonso siene kitoko Wasala TV beto na kudila na mansangi zila ya meso beto kintwadi awa mubanzeti. Benogena kumona beto benogena kuzamona tina kilumba bubu ya mkemfuanda munu mosive. Na ndambu yonso kulu moso efo kulu bakala. Beto kintwadi ya kuyinda maawa mpamba vema nyongo kena beto na kate Wasala TV. Beto kezoleti bikanda mvimba bampangi kezola beto beto dila la beno kitwadi. Beto kabula kia dia kitwadi pamba ve kubika beto ya kele fioti mpasi memwaki tangu yonso benegefana na beto na diambo mutinde ke kuza sala pekese na mayangi bika nzambi na mazula ntatamana kutani na beto na beno beto bika sana ve beto vanda kaka bungosi teleka beto kuza sasa beno kilumba bubu yai mfunu ya mambo beto kuza tubila na kilumba bubu ya kele iki beto mekutana na nkulutu kubidi kazi ya Antona wakondo sumu papula betoke na yani awa nangani kele mosi pena ndambo ya iboko ya lubakala betoke na yani papa papula beto nyonso betoke kuza solana ya betoke kuza zabiti ya mapinda peke kuza bima na kati na yani teleka na ndambo pe ya lukento na muno kwako betoke tubila kulumoso betoke na papa Blanchard Wasala TV ya beto sa sabenoti dikunzi mosi ya mbote kena kate kizunga bete Congo Central betome bikana kaka na mosi kaka soleve yina kena kuzaba tiku kusuna batu mansangizila na luzolo ya mbote kaneti ya mekumina nge alime mona na bokila kaka boka lukofi eke moneti ange kuzapa musange matsangizila ya meso papa Blanchard bete bodikila bankumbu mingi veza bila ni kaka mutindu na Blanchard Wasala samna basala kusiswa yandi kanaka alikesala kaka kisano na nakati ya Wasala betukeluta na mpangi na betu kena kati ya luboko ya lubakana bote mingi le grand journaliste lettre J matendo mingi mubanza bubu yai bampangi mingi babe ya malala yaka na kuza mona papa ya betu papula na kusaba pima vipi ya betu mavipi ça va ngolo afonza vraiment mais ça va sur la toto. Mais pourquoi pas? Il y a une pierre paiement. Ça me dit que je moi bambula ni motivé. Msingonge imwa simba na mambwini. Yani ndege mfumo super pesa. Matondo mi papa papula kienzuli la tete bato. Toma visa kumbu ya ngebe to sabave papula ina yake kumbu ya katulisaka wapi kadi ni mave tata ina mama nye pesa nye disina la beto tini bambi la beto papula yazo la tubaiki. Merci. La question que me posez ni muna kumbu ya papula kumba unge fanda ka papu mais papula façon munge gratter ke guitare ina ko papula guitare papula ka guitare ya unge papula ngimba kusa soliste ya orchestre véritable nzanza bo mingi peke na landa ngenanga ba beza ba kebe no singana ba o beto sola saba isine ba mutila na tata ina mama etunenda
saba yake problème fait to ba kumba mu ya tata na mama kukila mu baki bukila ga mu seke peso papu mwana mbanza matadi mwana mbanza matadi mumbomo ya kuyela utukila na kala che mubutukaka do mumbe butukana quartier nzalme hôpital mubutukaka na kikanda quartier mungefanda Phoenix Africas imakuma kafuni nimekita desani na tina ndimba fana kinzo Africas 24 matelo mina bapangi yonso beto beteka fokudila vana mpamba ve beto zasabe no beto ke kinsona ve na kate lisuku ya beto Wasala TV mutini beno bapangi aliputike tubaka plateau Wasala nous sommes là beto ke zimbaka beno ve beto ke fokula ki Congo na mutindo mosi ya mbote kibeni ina kezaba kuisa kuyangidika beno tina bankata ya luzitu ya ntima beno beto ke lutape na ndambo ya beto kwa ko beto tubila kulumoso ya beto mosi kulutu Blasha papa Blasha mambote beto oui mbote lettre J papa Blasha mavipi wa mutindo mavipi ya kusiama mwantima pasika ga pikia diga kama ya genzila ya beto nyuso saba kukondwa usanga mwana beto mwana kimuta ki cameraman beto kufua kama zo donc yao kaga ki basi kwa beto ba inzo kimuta ki inzo ya beto donc yegene di famille Wasala beto sa perdre mwana qui a dit que mais à part ça tout que ça na diana kilomba kwa bubu ya impamba ve tama balandilange tama bakuzati kuwa ngediaka kadi ina ke tubugana ino nye talaka ka papa Blasha Wasala tingula tete fio tikadi nye ba memona ngediaka na bifisibiti bon lettre J dia mugambo tubaka toujours que kombaka na bapangi nyonso usabi moski sukulanga bubu eka na Wasala TV ke play kaka samve mundu baka kadi banza ina kusala kima mais muvandaka initiateur ya idée mais asusi na bampangi nyonso bubuai Wasala TV mekwenda na twala muvanda asusi na bampangi nyonso na bamuta beto baka neti ba president na lile ba Ivo Machuda Landu yebaka ba Fredi Mvanda Nzimbu yebaka bamuta beto soka ngibaka bapangi betu Christine Biavanga ngibaka bapangi betu ya kaka Nico Senzele bapese ngande nzombe donc Davenianga et puis ba Deps député Mafula donc nyonso ina ngimona kubaka bigena bapangi betu ya chaîne beno ba journaliste lettre J kimbuta basonge bana Jani ngibaka ba Niketi Monke ngibaka ba Fura ngibaka ba Carlis ngibaka ba Okito do yao misala keno wetu na yao ngelomba toujours pour continuer toujours kuanda na nzola ina ngelomba toujours nzola et conscience kana ki élevé bubu na chaîne de na kusapla ikiko ni ba volonté zona boala kana ngimezo na mbanza ngia matadi yake na kusala ngimosimiza ba l'autre fois tuvuandaka na nini na Goria yake facile bisa mako kundumuka tikuna ndimba yake ba volonté ale ba volonté to lomba dia kana bampangi ya betu kana nganda ba vuandaka toujours kitwadi na betu to kele pe ba tuvana keno ono to sa propagande to sa non yake juste kumonisa mbanza betu ya matadi bosi betu yare bana kumonisa mbanza ya matadi yango ni kiesi gena betu ni amour to ko apporter na kati ya Wasala TV amour ngati ba toujours mettre toi bigena tsatu kaka venge no betu meza bakadilo ba matadi un vrai matadi angelu takana pe ngati ba ka mettre toi ngi mona matadi kana lutaka na vérifier ngi mona anikatuka ba côté mosika après donc il n'est pas vraiment un vrai matadi qui est charismatique, un vrai matadi qui lutte un vrai matadi esprit. Parce que quand on a confusion d'esprit, vous avez esprit quand il faut se battre il y a une confusion, il y a esprit, mais il faut se battre l'esprit il y a quel montu na gena kwa kusaka nini faut musala nini faut mo apporter
yaki vena kizoba yaki vena mapamba. Donc beto tokezo na toujours même ba remerciement que ça la mote, même les commentaires. Même si vous avez peut-être que vous avez wasala peut-être que ça planque vous non. Un matadier ani kudila plus neuf. Un matadier ani vrai matadier qui n'a pas qui zoba un vrai matadier qui nous tagana vie parce que comme nous expliquer un vrai matadier qui va déjà aller lever. Pas comme ça. Un vrai matadier qui va naver Dieu me sait voilà donc tu m'as dit maman quand tu coups ça un vrai matadier n'est pas comme ça. Ali garde toujours band. Vous manquez quand vous avez un film là où il y a tout le monde qui zoba avec un toit là-bas. Un frère matadier, un charismatique. Si vous savez laquelle a message, si vous savez laquelle il y a quelle vie. Des commentaires, ça nous plaît. Des commentaires qui n'ont pas été tout le monde en toit là. Des commentaires ou des critiques. Il y a un peu ça veut dire ça peut évoluer, comment faire ceci. Ben tout le monde ben nous talent ba émission ben nous s'abonner ben nous partager ba émission de façon nous avec te présent d'homme na ligne que ça là ka il y a pas beaucoup de donc il y a mon abna qui n'a pas sa force parce que bubu ata beno donc finir là ba poko j'avais le vengo quand on va poche avec le ça beno sala ya mvimba na kati wa sala TV mais si bien na ku aider beto na ku tala ka ba émission na ku faire marcher chaîne bubu même YouTube si à me reconnaître regarde vous PC avec moi à quoi sert bon nous allons commencer à demander ou soit demander aux gens des choses tu n'as pas avec José Mo il y a mes salaires de salle na disque donc maman Joséphine Mvumbi il y a pas où ça ni on soit là il y a savait tout qui est c'est façon baquer accompagner que beto Ferrari le matadien baki compa Wilulu Bokolo ngati mbakana vi ba accompagnation ba tebena ko accompagner beto na idée na ngingo eke na beto yana kusala keno bakena ko akuye beto teno ko na toile egeneti ba tukena ntola ba tino kutindika ba una manimo c'est ça l'amour beto ke fana avec tu bana ko bokila beno oh muta amako enze ni faso non oh non Gianni de Londres ni faso ngembe kakuiza na mbanza matadi ben vone ba Gianni de Londres ngelo kubokila wasala beke wapi bamuta beto patete ngela ba kuso donc donc ça no kutuba mingi be ça no ku monopoliser ma parole ve donc muna lomba toujours nzola muna lomba toujours amour muna lomba toujours donc Matono mingi da mapangi ndio sokana kulanda beto kese na mayangi na kuwa bamfutu ya kitoko ya meka tuka na beto mosikulutu Blanchard Wasala toko dia ndambisa ya mama Karine Kunga Nunu betrezi mbagana fe kitwa dina bana yonso na inzo bikanzambi anilevula ya yandi mabanza pe lusaku mune kitoko ya zaba kuiza kubuswa na kata kifinga la ba matono biki Betreluta papa Blanchard ya mese pedisa momingi pamba ve di banza ngope kugezola mingi kutuba mingi betrelu monaba na ba mambo amo na kati ya Wasala TV yakena batongaka kele bingebe ka bokila yandi beme bokasana ngeze benike solo la mbote ngeke mona na manima na ngenge lomba yandi kima ve betamwa memo ne kenge na kati ya Wasala alime banza timuke pesa nge mutindo nge sadila vene mutindo tamwa na mona kena ko sadila udia ka fe ani zodi ya kubokila ve yiki di banza beto lenda kupesa pe dilongi na batu ya mutindo pamba ve na kati Wasala beto na kusosa batu ina kena mayindo kena bandoenga na lenda kubwedikila na kati Wasala kidi Wasala ya sala hiki ya sanguka pia to na jambo ngena kutatu na kutubila batu mingi ke banzaka toujours kana ana bakena kubukila yani balo kulomba nge témoigner que toujours pas une sur Wasala TV baina nyonso ke koto eke beto nge bana tsato ba bel équipe wanda kwa nive to ke sala ba mambu mingi ba ke lomba beto na Wasala TV peut-être ba epese to kan kiwa tuke mona ka beto to ke zona ka même ba wa ke na putu ina bokila beto tuna tsato beno tala avenue Kingandi
Dès tout bas à la fois passé président Semblo Matamba. Bokila Kabé, tout le monde a ça la émission. Na ba don Daniel voilà na Miko. Mais qui m'a si tu veux voir dans le cours sur un bon mais peut-être tu veux voir toujours donc non avant de quoi il faut play mais tu veux savoir que nous bamuta que na bamuta et puis voilà toi là et puis bao linda toi dit c'est tout kwenda na toi tu me baka mbuta beto nani Denis de Bambo donc ça là une fois émission na inzonani ani bokila kabeto to kwendaka. Donc cela veut dire quoi? Ne croyez pas ou bien ne pensez pas na Wasala TV quand ni me bokila to kena ba émission ni na ke lomba ke non oui il faut que ça droit il est pas ngina ça ngina lomba diambo mo spécial salama na injo ngi o diambo s'il vous plaît mais il y a to ke ba émission to phare mais ça la Wasala TV la mémoire de Matadi et puis il y a to ke bagaka chez Bissou donc il y a tout le monde sambanza Matadi mais il y a des émissions qui font que non bamelomba ina ke na domaine en tout monde a on nous a ça on nganga mo nous a ça les émissions na bato ça là il doit payer il doit nécessairement payer parce que il y a que prix parce que façon de que vendre plein mu tu as dit ça va pas journaliste la caméraman samba qui dans la terrain donc si on a ça l'émission chaque jour nous dépensons $10 donc cela veut dire $10 ça veut dire $5 pour les journalistes et $5 pour les caméramans. C'est quoi insignifiant, mais la façon Congo, peut-être Wasala qui ça la gaya. Mais il y a peut-être une chaîne en Kanga qui va chaîne ni parce que ça la manque de vie. Parce que tu as quoi dans la émission. Quand on se bague là tu vas image play. Alors peut-être là pas ngia Wasala, peut-être si tu veux voir naka bangindu, peut-être si tu veux voir naka qui la bête là tu dis ah pas moi erreur moi spécial salama. Il y a que ça la bête qui est ici. Muta Jano Makaya. Hein? Cyprien Wasala, Dievunuka, Simplice Lubanzadi, Cédric Talo, donc Ernest Mampouya, Beno Wandaka, toujours dans l'histoire de la bête. Bokila, tout ça la plaie, et ça la bête qui est c'est. Il y a des ciboula la bête qui ah babo, nous devons voir quand même cette émission, mais quand tu as quand même un commentaire façon mbote beto Ivoland que vona ba commentaire pendant le ngemo sentir la sonika et ça beto qui c'est à maman Joséphine Mbumbi et que ça là banka ka peut-être que commenter mais manquer boucler ba mo sur téléphone nous ça ba fait et si nan mo va me que on a ta rien et que mon a quand même il y a des promesses parce que promettre que il y a de ces gens aussi qui réalisent un bouclier en épée. Moi 50 €, mais puis ça, l'ambassadeur Ruzombe, il va on est va grand beto, va Ivoland, il va grand beto, il va grand beto, député, Mavoula, il va où ça? Nous savons que ça là qui est c'est, il y a qui m'a dit ah journaliste c'est plein ah José Mboko, Mouta José Mboko. Bah nous sommes que ça là qui ça va être qui est les timbuta José engrais voilà on se mais bilbo chaîne meleka comment lisi malanda ah chaîne malanda tout ça il y a ça là qui est qui n'a pas appel à betu fait no yambaka il y a ça là bien Matono mingi da bapangi nyonso mubanza bemelanda bamfuto ngo kadi betu kubikaka oni bubu ebe ne fana kuzabaka kaka na Wasala TV. Wasala TV kena tatamana kukenzudi la beto di betu na kudila na matangizila mese beto mosi kimbuta mekato kuzimbisa mwana na yani ina kele cameraman pro na kate Wasala TV mwana meza bana na nkumbu ya Maiza Kimbuta précieux betu kuza kukondo yandi banda kilumbu ya masono tikilumbu ya bubu betu na tatamana kudila kidilu kena kusalema na kate seni kitoko Wasala TV betu kitwadi na beno yoso betu futuka na tate beto papula papula beto batumuna kubakusa beti na beto kweli kitwadi na pasha masa solo tubaiki merci si beto misa kutana dia kabubu ya sema na kasi Wasala nimeza beto na pasi ya mwana beto ya Kimbuta mkuisa kwa Blanchard Wasala kapo yani ndege mfumo ya share
eza bakeki kutake moto ya chaîne cameraman mbeto kuisa ka samu baka konti grandi place nani ifaso mwamba unge na kutila ifaso playa na pembe kuisa nous kutana pena lettre J pasi na ga beto nyonso pasi na ga beto pasi ya beto yonso beto mpesa kifunda bambote mingi na bekaka kuti ya kubanza matadi kena kutatamana kuvingidi yangi kitwadi ya munu diaka papa Teni de Bambongo kimfunda ya mbote na mbanza matadi mpamba vengeke awa bika nzambi sakumu nange kitwadi ya munu diaka kulutu polo kamba pamba ve basudikisaka mungeke awa na mbanza ya matadi bika nzambi ani sakumu nange na kia mfunda nge beto funda mbote na mbanza matadi yake Tibwala yange musi bakula beto futu batete na kati wasi bosi na kati ya papalaki kipapula kama beto musi ita sibudila beto tete mambo ya papalaki hiki mutu kimesabila mambo ya papalaki kati kibudi ya kita beto sama ve hiki mutu yake kundila na bana nzanza kadi mingi tula makelele kufuna beto ve miziki ya bebanda wapi beto zola zaba awa na mbanza matadi nani ina betu ketumisa ke na toala ke kubwa alete kaka nesala kama kelele sana mambo ya muziki pia kia chileka nani merci na question ni mona matadi ya kibwala matadi ya kibwala musi besala ba musicien ete mwa banda na bato ya azul ete ba docteur Nico mwana matadi bafwana na matadi awa bo docteur Nico de Pitama yange déjà bo docteur Nico akufaka docteur Nico de Fontaine president dom ngena lande president dom na lili ku ambote president dom yange na tukula president dom yai ba grand beto ya quartier dem katula te 1% nge mona mubia munu yai papula leki ya watondo soliste langa star alfa kula na Zaina shop na kitasa babo clan SOSO mina matadi ba mesa bien na colonel Watondo et puis grand frère Mutino Kofi matono mingi bete kaka kitwa dina bedo mubanza beto zatuba yao misoko sime banda beto zaba ve ba metu bila beto banza matadi samu na nzanza molakisi yao ke ya tete no kiantsukila beto zaba ve ngeme sosa mambo ngeyo mesosa mungu ve papula ke bula lidioko beto kuwa yao beba mwanzi na beto yi merci mais tu veux nge étape tete ke ba comète ba gramiki ba nini ba fejuka hein ya solo yakele ba limbembe ba Zaina shoki ba comique ba makolin ba la betuba ya tatu yakele ba jouer gan ngena ba ku Isale bourgeois bana nzanza la kafumi kasi muna tulenge nzanza la kafumi ngena ba uzo ba jouer gani ba la kafumi ba Isale bourgeois ngimba kusa la kafumi ya ba défausse fumeto défausse place ngeke fana pia ngebe komolia fumeto komolia ya ileke nge ya nzanza ya kafumi papula ya ndia leki ya Watondo metuba ya tatu metu bulenge ya iya toto meka tuko ba jouer gani ba Isia ba la kafumi ya iya kele orchestre véritable nzanza matono mingi bete mekuma na tango ngo kumbo bete wana sosa ya véritable nzanza premier orchestre de jeunes pour moi mon homme ça là ba confusion mingi véritable nzanza premier orchestre de jeunes ya mebuta au Crystal Palace ya mebuta au Renova ya mebuta au Didio Costa ya mebuta c'est véritable nzanza Italia musika prince kindo modoko bulaka na véritable nzanza kindombe bulaka na véritable nzanza tama mekatuka na véritable nzanza bameka sasa nini o elegance musika ba Richard Lutuba banani bamekatuka na véritable tala baka mbote pomuna tuba mambo yake normal hein véritable nzanza et puis le seul orchestre yai tekaka disque na matadi na ngolo ya président Pambumbu ya place ngele Matondo ya OCC nimbakusa véritable nzanza le seul orchestre de jeunes ya isalaka que Renova bima Crystal Palace oni mukera tubule Rio de Janeiro oni kaka ba use véritable nzanza
ngena kuya Muna landa ngi. ponge lettre J leki ngiki mwana fioti Oh, me kota mambo ngotama. ngekotaka Me pula makino. ngebula makino Imite. oyo namoni ekomi koluka moto na ngai soki nayebaki mbele nandimaki te na la vina. yai muimbu ya nive son ya nive ngena kuya ya nive ale munu papula mutula aye véritable dominé aye véritable dominé bango minokwa pamba dominé bango beteke dominé ke kaka po nzanza ke mulakisi betema tibula nge sans commune nzanza na matari keke bokode kusimuna tibula nge ke Bete batu. commune mebimisa ba gouverneur mebimisa batu ya nene neti président wa sala mbe ya nzanza imbakusi Amebika na ngaya ni mose. et puis muna tibula nge Imbattable. wa sala kapo et puis nzambi fo lundaka tata ya imini posani mwenye muna mupapula kena kutuba play ikeleve c'est wa sala TV ngena bakusi et puis betula beno et puis yame kuma okikande osoyo batu besala batu nzanza ikande fona satuko wasika ka batu yafona bleto de ko lokuta ba manga yafona pesa kwa zika batu nzanza ke molakisi Matono mingi nanga beno melanda beno yonso beno kena kuwa yao. Kadi bete megatoma landa na nke tulumuna babima mingi yao. Mais oui. Bete kepe na tsatu nao. Et puis Kadi tsatu- makelele ina batuke tulaka mingi basa bakinkulu ya mbanza matadi ve. Bete fwana kutengulaka beno toma landa na lusitu yonso. Bete na lusitu bete tubila na kufinga ve. Na lusitu. Bete ke awa ve samu na kuiza kusosa ba mambu. Sosa mambu kamata mambu awa ve na kate wa Sala TV. Beto kukubika ba mambu pe kupesila beno yao na lusitu yonso. Papa Dede Mabiala beto pesa nye kifunda bambote mingi papa Amako Enze. Pop Simavila beto simbakana ve muke pesa kifunda bambote mingi kitwali ya munu diaka muke pesa ka Pops ya mbeto mavinga me pesa bambote mingi pamba ve l'homme de 3 pays. Kesi etu mukaka na ba inti tatu yonso beto pesa nye bambote mingi bika nzambi sakuna beno kitwadi na bapangi ya beto diaka kuna mugezi magana ve dodo lilu solo mepesa bambote mingi semblo matama beto kele kitwadi ya José Moko la lettre J beto kitwadi la salle polyvalente don de Dieu beto tubaka commune nzanza ya mvimba yake na salle mosi ve disuku mosi ve meluta ya beto mosi la salle polyvalente don de Dieu awa na kate kisunga Congo Central yake kaka yenge mosi papa José Kisalo mbote papa Blacha yambo kele diaka ya kutoma sudi sakadi kwa ba meso sila bitoma vraiment au milieu du village muke wa Sala TV muke babotila mona kapo que dans la commune Nzanza donc matadi ege samna beto news baba bao ba ke bambu Italia bana tanga ndo tsuka nyina kwa Italia non mais yake histoire non yake histoire mume butikana na kapo na avenue nini Kimpoanza numéro 14. Oui, Italie les navona mais bao ba ke bambuta pas pour la gembuta beto kana pesa yetu kikulu il faut que vérifier mais c'est que ina de mais kama toi j'ai kindombe kula na kati ya véritable Italie c'est que air na Italie vonda vedo c'est que ba bimaka ba mungu sala ni to ke manga donc ba réalité ngaka yeko passe ça no manga et pour mala na mpe moi histoire matali vona na disimu ya Nzanza voilà mungala ne parce que tumwa mona nzila vonda ka bag emekita positra emekwenda timu go bimakundo kikanda yavwanda kwa nime luzingu ya batu vondela kapla yenge monaka ubetu bakaka betu na batu ngana batrabeka hapo wenza bakitrabeka kuna ne mambo wanda bo betu ukatanga trabeka yako na kompani yenge leviko no bazuma trabeka batuke sababu bo ina sitra ngimo no baloko kuna balutila kanzile na balutila na ntola inzo ba de february ba inzo ba idi vana balutila un vrai André Kachali Montréal na Canada ba mezabo mambo tuno yaki kwa no Canada kutuba tuma kalanda histoire ngina na la bona na raison do mundele côté tuma lutila mingi watala côté bakanke kuna mundele tunga sali lutila côté ngone ba réalité
donc il y a la commune mais abakana et puis commune mais qui n'a pas quand mingi munde le salabika yeke na nzanza yebaka kantis quand l'état quand régie des eaux yebaka quand banque nyawa kusanga ngemo natanga bakai na nyonso nyoza comprendre que non kuna mundele basa tunga mingi ebe na kapu mundele utila mundele va vona na kata kapu voilà donc yeko ndi ba réalité ba pimanga mambo ya kutubila be peut-être yana no kuboela ba accent nande pour kinzanza Beto bekuma na tsuka ya beto pamba fe manaka ekedi atilaka na manima ya minuta beto beluta beto besamba tata beto nyeke buombula kwa ndia pamba fe manaka ekedi atilaka na eti ya minuta na manima kaneti minuta mekumanisa beto fwana pe kufukula ya beto manaka teleka beto zimbara na fe maskonzuzi beto pesange kifunda bambote mingi mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede talankata ya mafunda ya bafololo beto beto ndila nge nzingulu ya vwanda ya mbote mingi diambo tsuka samna beto fukula kadi beto na mambo mingi beto sola ani mebanda bisokosi mambo ke vwanda mingi mwaki na bubu yai beto kufika teki awa awa nge beto lumuna mambo ya bapalaki beto meteka kuzenga ya uzenga mpilila bambuta tubaka sana kukufika kwa beto lutate diambo tsuka yai muyi kusaa ngeve ya ngevwa na nsato na ya kutuba bapanye na nana. Merci Diambo Tsuga Muzo Tuba Play. Mais puis il y a des mots. Comme Ming dire que ça va faire orchestre véritable Nzanza. Fondateur que fonda Abu Muzinga. Comme fondateur, il y a que Mounou Papula. Mais puis il y a Yann pour Yann Legan qui le fait. Il y a Marie nge cofondateur nge petit à Papula. Il y a Abu Muzinga ngeke grand ngene Abu Muzinga qui grand frère. Obeno wana matadi de vonda ngene. Beto Lucy. Beto Lucy. Ya comme zono sudikisa. Merci Beto Lucy. Tu n'as pas confusion. Abu marka ngene mo grand ya Abu Muzinga. Ah. Est-ce que na ba lettre na banda 1 dernier me sauter na septembre. Et faut t'aver. Abu Muzinga Zamuze ange grand frère amour. Président est véritable Nzanza, fondateur. Et puis, comme fondateur, Mounou ya Papula. Moulenda Founa, fait mon Founa, ma maman. Véritable Nzanza, le seul orchestre était kaka disque. Mais quand tu as eu lettre Chita, il me l'a dit, il Beto batu lettre jiba me kuma kote na ba mama. Mais faut pas pesa mbote so le topetatu beto fou. Merci, me pesa mbote. Nanga ngeka mulenda lomba palaki ya tuka ngeke budila beto na ba bima ina nyeme salaka na kati ya original. Ya beto mo se véritable balanzante. Merci, me pesa mbote. Na grand frère Amoun. Watondo SOS na mama beto ya Inzo. Mbote ya beno me katuka na leke nge papo. Ya Zole. Mais vous avez bien mbote na président domi ya Lili ina grand frère beto ya Nzanza ya yena tuba leke ba watondo batino kofi ya tatu me pesa mbote na abele kaleka mwana Hollande me vous avez pesa mbote na Charles Ngodio na Panama me vous avez Tulumu na dire tala me vous savez pas mambo hein mais muzo simbana pourquoi pas mbote na Wasala TV Posi yani fe na ngolo nani ndi mambo yake na kusala Wasala TV Nzambi bwela matedo kan pesa matondo anbakisa ba benediction ba mambo mingi samu na yani mais pia ba Charles Ngodio nani mesimbana ya beto Denis de Bambo mais imbilaka yande mesa alisenge na tala mesa ba ina Apollo Kamba bake au ba mesa ba ina papu et puis me pesa tous les mitilisa matadi Nina mesa ba munu papu penoke mingi na kutanga yake pasi babili fumuka ba Sulemani ba Rajab Douani ba Esheni Makuta lelo kikela nani Esheni Makuta musicien beto ya véritable Nzanza alingena mputu mepesa ni mbote Nzambi bumbaka ba mbote asala beno bangindo beno nyoso fo mabanza beno yakuisa awa na Wasala TV si yandi fe Boubou mwenge mona papula ikele fe. Ndukuti mebikana kana yani. Do yana kelega musisa. Nyoka ba metibula bero. Mundele lutiraka ko Nzanza baketu ba molakisi.
Même futuki la diaka. Mais papa bien dia soso. Même futuki la diaka. Fika mambo yeye Sanzanza. Matadi keleve, matadi bokodi. Sanzanza matadi ikeleve. Mais tu vas nani metunga sana nzanza banani. José Moko. Mwame ko tungila 8 place. Nanzanza. Samne. Samne mwana no. Amisa tunga wapi? Nanzanza. Samne ni. Ngele tishingemi. Sanza mola kisi. Moni kisi ya mbote mubanze tibe teme fokula na yandi. Mugayo kuwa peba mbote ya tsuka na batu zole tepe tatu kadi. Bae kaka beno tambulaka ya beno na kati ya nkata yake. Kaka ndambo anigekuza kufokula. Na papa Blanchard, ça m'a bétumé comme un autre. Nous lenda zimbanga na ve mama Denise Kefuka wasala et puis di kuta wasala nyonso muzimbanga na ve basu ba abonné nyonso ya wasala TV. Donc bien le kaki ko ya monde mbebe sa ba mbote mingi et puis ba déclarer nyonso et toujours que bona ki toi dina Blanchard wasala papi bon asa sifi. Matono mingi sam na beto zaba kusa kufokula beto na beno mugezi mbaga na ve Jackson Telele na ntoto ya France na mama fi mama nzuzi la kukire na ntoto ya France mepesa kifunda bambote mingi kitwadi ya munu dia kakuna beto zimbaga na ve pamba veke to malanda beto kitoko mingi soin na kato wa Sala TV beno kena beto kaka beno zola kubika beto ve nanina papa José mke kaka na nge José Moko ni mutini ngeke sutu munaka beto wa Sala TV yake sala beto kese na mayangi susu muna beto diaka beto kele ao lettre J kena kufingidila mubanzeti kifisibidi ya pasi beto kidilu ya mwana beto ni ya ndiai beto tulaka yao maiza kimbuta presie yande sababu za ubika beto mwana mosi ya papi kimbuta le cameramen na kato wa Sala TV bika kidilu ya wasala ya vanda kintwadi na beno yonso bana iti ya mputu ville kitwadi na mbanza ya matati beture na beno na kate kizunga Congo Central pesa mna ikife Republika Demokratika mvimba ya Congo mato Mesi mana kupesa ntukwa mbote ya simu pesa ufe ata nzambi anige ina mungu ina bagusa mepesa mbote na leki ya mungu Rajapi Douani Sulemani Douani meuza pia Narcisse Lekaleka pourquoi pas leki ya munu Nokolandu Joe Poster Docteur Mupala Pala na Hollande yani bete bokila kani sikanten cha memanisa matono mingi kaneti ya kuzaluta mbote mama Josephine Mfumbi matondo ya mbote na mavanga yange kadine ngege sadila beto lenda lembangeve betrete atamana kuyema ina ya kitoko kadikena kukatika na ngudi ya bana mama Josephine Mfumbi ngonda ya beno peni ya webe tumezaba kufokula kitwadi na mama Christine Mbia vanga bika nzambi sakumuna beno matondo beno bika na mbote ciao mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyoso beto landa Wasala TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore